Hello everyone, welcome back to my channel. मैं ngasi ki video se kai original haibda ko ngasi se thaibongi thongbagi recipe oideni to আজকের রেসিপি হচ্ছে কাঁঠালের তরকারি। তো কাঁঠালের তরকারি আমি অনেকটা ট্রাই করেই বানাবো, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে থাকো লাস্ট পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা। তো হাজি কেন se thaibong se fajana खाइरेबको मैम फजना खाइबसे अइना खाइबा नते अइ हस्बेन्ड खाइबनि फजना मा खाइहले केनो दिसना जर लाबदो को अइना गम थोंदेनि खोतेना तो मान खाइबिले गाइबदो एतम आइसु खाइहले तो एखान देखो হাজবেন্ডে মানে সব কিছু কাটে কুটে নিয়েছে, ভালো করে একদমই কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছে। তো এখন দেখতে পাচ্ছ এখন আমি রান্নাটা আমি করব নিশ্চয়ই, তো মানে কাটাকুটি ওর जिम्मेदारी দিয়ে দিচ্ছি। तो जे आई फजना दी थोंबगी खोटबगी रेसिपी तो मथंग 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 मनाव नाय उचरागे मैम असिदा लोयरे पूरा सेम ना कॉपीरा स्क्वायर स्क्वायर टाइप के बॉक्स मौंग सेम मैम अदुग सिदा सि खांगसि दोय थोंगनी केना दि थेबोंग जे खरा जामे बा क्वाता सिगा थोंगबना जो खरा नुवाइदना को मैम अदुग सिगा थोंगनी अद सि लेंगो तिंगजेन थम्मे अदुग हदकी थोंदोगी स्टाइल सिदि को केनो इदा कहीं ओइना ngौथोरयबको डायरेक्ट ngौथोक्तबिदो ओइना कादि फुटोगा खरा फुटोगा पोसे नौरिबनिना को अदुना फुटोगा ओइना थोंगनिबको मैम तो अदुना अदसे थाव खरा हापे अदुगा लाइंगन खरा मचुसे हरिन मनुंगदा कलरफुल ओइना बाइनाको लाइंगन खरा हापनी थुम खरा हापनी थुम से मनुंगदा चंगनबे हाइनाको कइना इदि थेमोंगी मनुंगदा थुम से सुमाइना फुटपदा थुम हापौत्रदि को मनुंगदा होया चंगदेबको अदुना मनुंगदा चंगनबे हाइना जाइंगन हापनी अदुगा थुम खरा हापगा फजना फुटलनिबको ब्रोंग ब्रोंग सवलनिबा अदो जेंगो सिदा जी फजना ब्रोंग ब्रोंग सवरे तो एखाने आमी दिए दिएছি একটুখানি হলুদ আর লবণ আর তেল। কেন এটা দিয়েছি মানে মানে ভালো করে আর কি লবণটা দিয়েছি ভালো করে ঢোকার জন্য ভিতর পর্যন্ত। তো মানে খেতেও হেড টেস্টটা ভালো করে হয়ে যায় আর কি খাওয়ার সময়, তো সেটাই। তো আসলে যেমন ফজনা এই মাছুম তাহলে ঝুরি কি কেন সিদা কফে যেন মাছুম তাহলে আদুगा सिगा इन हापते सिंग चना मसुबा तिलहौ खामेन सिंबी आलू अनिखा मीडियम साइज की अदुगा तेजपत्ता अदुगा से पाँचफोरन लेरे तो एखाने आमी दिएছি आलू टमेटो पेঁয়াজ তারপর তেজপাতা সম্বস করব, পাঁচফোড়ন দিয়ে দেবো আর তেজপাতা দিয়ে দেবো আর পেঁয়াজ রসুনের বাটা। তো এখানে দেখো কড়াই গরম হয়ে গেছে আর এখানে আমি তেলটা দিয়ে দিয়েছি। তেল থাও সারে হাং সারে अदुगा थाव सिदा हजिक अइना सोक दौदोइसे हापदोइसे पाँचफोरनगा अदुगागी कइनोगा हापनिबको मैम तेजपत्तागा तौरगा फजना इखना हापगा सि हाना हापगा फजना से ngौथोनि अदुगा हजिक हापकदबा मथंग मथंग पोचे पुनमक लोय हापनिबको अदुगा सिदा इना जिरा मपुमदुसु खरा हापे दुम हाउ थोकनबा हाइना मैम सुंसे सेजना इगी रेसिपी से ट्राई तबियो अदुगा सिदा इना तिलहौ बेग्रा लोयना हापे एखाने आमी सब कुछ दिए दिएছি पाँचफोरन तेजपाता पेঁয়াজ তারপর জিরার গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো বলি সরি জিরাটুকুনি দিয়ে দিলাম। তারপর এখানে পেঁয়াজটা দিলে এটাকে ভালো করে আমি এখন রাতারা করে নিয়েছি ফজনা ও খাইবিরে अदुगा सिदा जे अइना हापतेसे मोरो से को मोरो अकंबसे होंगो हापनी अदुगा अते पचे पुनम मथंग मथंग तौरगा हापनिबको मैम अदुगा सिदा अइना असंगबा हापिसे सिसे अवा फदिगोमनी अदुगा सि अवा फदिगोमगी वीडियो दि ए काफौद्रे मैम अदुगा सिदा आलू हापे टमेटो हापे एखाने दिए दिएছি आलू टमेटो আর এটা যে গ্রিন গ্রিন পাতা সেটা হচ্ছে আমরার মানে আর কি কী বলতে পারো সেটা আমি বলতে পারো, এটা আমরাকে বলা হয় আওয়া ফদিগম, তো সেটাই দিয়েছি। তারপর এখানে আবার দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো তারপর গরম মশলা মিট মশলা সব কিছু দিতে হয়, তো আপনারা নিশ্চয়ই দেবেন তারপর বানায় খাবেন, অনেকটা টেস্ট হবে বন্ধুরা। তো সিদাইন হাপিসে জাইগাঙ্গা সুবা মরগ সুবা দিতে হাপনি জাইগাঙ্গা সুba ꯑꯗꯨꯒꯒꯤ जिरा सुबा अदुगगी कहीं मीट मसला गरम मसला लोइना हापनिबको मैम अदुगा पूरा जेन थोंबो दुमाइना थोंदोइनी चिकन थोंबो दुमाइना तो एखाने पूरा माने जेरकम আর কি चिकन बनानो হয় सेम टू सेम এরকম ভাবে বানানো হচ্ছে। তো হাজিক সিদা এই হাজিক হাপে থেবো ngसाइगी কাঙ্গালগা থাম্বদকো তো এখানে আমি দিয়েছি এই যে কাঁঠালটা ভালো করে করে লাড়াটাড়া করে নিয়েছি, সামান্য পরিমাণে একটুখানি জল দিয়েছি তাতে ভালো করে এটা মানে কি বলবো সুন্দর হয়ে ইয়ে হয়ে যায় মেল হয়ে যায়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ফাইনাল লুক সিদা লেরে ফাইনাল লুক লয়রে ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ মথংদসু নুঙ্গাই নুঙ্গাইবা ভিডিও পরে লাগতে রাখি আজকের জন্য টাটা বাই বাই, নেক্সট পরে ভিডিওটা আবার দেখা হবে বন্ধুরা।